Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabb, berikan kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab At-Tuhfatus Tsaniyah Bisyarhil Muqaddimatul Ajurumiyah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Materi minggu lalu kita selesai membahas pembagian al-ataf. Yang pertama al-atfu bayanin, ataf bayan. Ya hampir sama dengan badal ataf bayan ini. Ataf bayan terbagi dua. Yang pertama muwaddihun sebagai muwaddih, penjelas. Ataf bayan sebagai penjelas, muwaddih fil ma'arif, pada isim-isim yang ma'rifah. Contohnya di sini ataf bayannya abuka tuh. Ja'ani Muhammadun. Telah datang kepadaku Muhammad. Siapa Muhammad itu? Abuka. Nah, abuka ataf bayan. Tidak menggunakan huruf ataf ya. Tidak memakai huruf ataf yang 10 atau 9. Langsung abuka. Abuka itu disebut ataf bayan. Penjelas dari kata Muhammad yang ma'rifah. Itu bagian pertama dari ataf. Yang kedua, ataf bayan yang kedua, mukhassisun, pengkhusus. Tadi penjelas. Sekarang ataf bayan fungsinya sebagai pengkhusus fin nakirat, pada isim nakirah. Saditus, misal sadidin, min ma'in sadidin. Sadidin disebut ataf bayan pengkhusus dari isim nakirah sebelumnya, yaitu ma'in. Ma'in. Hampir seperti naat ya, bentuknya hampir kayak naat. Itu bagian pertama dari ataf bayan. Yang kedua pembagiannya yaitu atfun nasaq. Ataf nasaq, isim yang mengikuti kata sebelumnya dengan perantara huruf-huruf ataf yang 10. Ataf 10 terbagi dua, huruf yang mutlak tanpa ada syaratnya. Yang berikutnya yang masyrutatun, ada syaratnya huruf ataf. Tibal itu memiliki ataf, memiliki syaratnya, lakin juga ada syaratnya. Telah kita jelaskan pada materi sebelumnya. Sekarang kita masuk hukum daripada huruf-huruf ataf. Mau Yusuf mungkin awalan hukmu hurufil atfi. Hukmu hurufil atfi. Hukum huruf atf. Huruf ataf. Qala Ajurumi. Ibnu Ajurum. Qala Ibnu Ajurum. Fa ini atofta. Fa'in atofta alal marfu'in. Betul. Rafa'ta au ala mansubi. Nah. Nisab. Fa'in atofta, jika kamu mengatofkan. Jika kamu atofkan pada marfu, menghubungkan, maksudnya menghubungkan. Jika kamu menghubungkan isim yang marfu, kamu rafa'kan atau di atas mansub. Maka kamu rafa'kan. Atau jika kamu menghafkan mansub, atau jika kamu mansubkan, maka kamu mansubkan. Jika kamu mengatofkan isim yang mansub, menghubungkan isim yang mansub. Atau jika kamu menghubungkan dengan isim yang mansub, maka kamu nasabkan. Nasabkan juga. Au ala mahfudin atau jika kamu mengatofkan pada isim yang majrur, atau kamu mengatofkan dengan isim yang majrur, maka kamu majrurkan. Majrurkan juga. Khafattah. Au ala majzum. Au ala majzumin jazamta.
Atau Atau jika jika kamu engkau mengatofkan kata dengan yang majzum, kamu atofkan dengan isim majzum, maka mm, kamu majzumkan. sah. Taqulu qama Zaidun wa Amrun. Amrun sah. Telah berdiri Zaid dan Amr. Nah, jadi kita Wa ra'aitu Zaidan wa ataf Amran. Hasan. sah. Ra'aitu Zaidan, Ra'aitu Zaidan wa Amran. aku melihat Aku Zaid. melihat Zaid dan Am Amron. Mm, Amrun. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Dan aku melihat Zaid dan Amr. Nah, Wa Zaidun lam yakum wa lam yaka'ud. Dan Zaid mm, tidak berdiri dan tidak pula duduk. sah. Di sini pada contoh pertama, qama Zaidun wa Amrun. Kita mengatafkan tuh, Ya. mengatafkan, Dan rafa. mengatafkan kata Amrun, menghubungkannya Mhm. itu, menyertakannya dengan kata Zaidun, maka Amrun juga dihukumi Dihukumi rafa. ma'tuf, rafa juga. Mhm. Rafa juga. Ra'aitu Zaidan wa Amran. Amran, kita Mhm. menghubungkan kata Amran kepada Zaid. kata Zaidan. Maka Mhm. Amran pun ikut dimaksud juga seperti Zaid. Nah. Martu bi Zaidin wa Amrin. Wa Amrin, Amrin Mhm. kita menghubungkan, mengatofkan kata Zaid. Amrin, ya, menghubungkan, mengiringinya dengan kata Zaid, maka Amrin juga dimajrur. Lam yaq'ud, kita mengatofkan fiil yang dijazmkan lam yaq'ud kepada Mhm. kata fiil sebelumnya lam yaqum, maka Mhm. yaq'ud juga Sama jazam. dijazm juga. Izan. Hmm. Itu maksudnya Bu Yusuf. Nah, Bila kamu mengatofkan kata yang marfu, ya, maka dimarfukan juga. Jadi saat kita mengatakan qama Zaidun wa Amrun, Zaidun kan marfu kan? Kita ingin mengiringinya dengan kata yang semisalnya yaitu Amr, maka dimarfu juga dia. Baca syarahnya di bawah. Wa akul, Nasimu Yusuf. Aqulu Wa akul, Abu Roja Muhammad waktu Muhyiddin ini hadir ahruful asyaratu taj'alu ma ba'daha tabi'an lima qablaha fi hukmuhu al-i'rabi fi bi fi fi huk. fi hukmihi al-i'rabi. Hmm. Aku berkata huruf-huruf yang 10 ini Aku berkata, huruf-huruf yang 10 ini menjadi apa-apa yang setelahnya adalah pengikut bagi apa-apa yang sebelumnya pada hukum i'rabnya. sah. Fa'in kana muttabi' Bukan matbu mutabe. kana wa in Ya, kana isim isim maf'ul dari tabi'ah. tabi'a yatba'u ya Ustaz. Tabi'at ba'u Iya seperti muttabi'u. di kata bayak tubuh maktub, ya kan? Oh, matbu'u ya Ustaz. Matbu. Hmm. Fa'in kana matbu'u marfu'an kana tabi'u marfu'an. Apabila Apabila kata apabila kata yang eh, mengikuti kata yang diikuti diikuti matbu, kata yang diikuti apabila
Apabila kata yang diikuti itu marfu, maka yang mengikutinya juga di marfu. Sah gitu. Nahwu ko ko kobilani, Fa'ala. Fa'ala. qabalani, qabalani Muhammadun wa Khalidun. Naam. Telah Muhammad. menemuiku Muhammad dan Khalid. Naam. Qabala. Fi'lun madin. Qabala fi'lun madin marfu. Salah. Bukan marfu. Mabniun alal fathi Hmm. litisalihi bin nuni uh, nuni Mabni al-fathah aja. oh ya, Qabala. Fi'lun madin. mabniun alal fathi. Wa nun. Nun apa tuh? Nun wiqayati Al-muqayyah. Harfun mabniyun. harfun mabniun alal kasri Naam. Wa ya'ul waya mutakallim. waya ul mutakallimi dhamirun muttasilun mabniun ala sukun di mahali raf'in fa'il. Bukan. Bukan fi Bukan, mahalli raf'in. dia itu mudhof ilaih, bukan. Bukan. Itu ya Ustaz ya, maf'ulun ya. Qabalani dia menemukan bertemu dengan. Iya, dia maf'ulun bih ya, Tat. Maf'ulun bihi apa tuh? Maf'ulun bihi, iya. Maf'ulun bihi apa nama? Ah, maf'ulun bihi muqaddam. Nah, maf'ulun bihi muqaddam. Hmm. Muhammadun wa Khalidun. Muhammadun fa'ilun ya, Ustaz. Marfu'un. Nah, Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratun. Wal wawu nah, wawu atfin mansubun la uh, salah. Wal wa harfun atfin nah, mabniun ala harfu at. fathi la Sahih. mahala lahu min al-i'rabi. Khalidun Hmm. ma'tufun ya bukan. Ma'tufun betul. Nah, ma'tufun bi Muhammadun. Ma'tufun ala Muhammad. Ma'tufun ala Muhammadun. Gitu, irobnya bagus nih Om. Tampilin ya. Muhammad sebagai fa'ilnya. Hmm. Nah, kebetulan tiga ini. Biasa tadi nih. Qabala fi'lun madin. Qabala fi'lun madin mabniun ala al-fathi. Nah, cukup kan gitu Wan. kan? Nah, sama. Wa nun. Wa nunun lil wiqayati Hmm. Wal ya. wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi Mahnya mahalli apa? nasbin Hmm. maf'ulun bihi muqaddam. Saya kan? Nah, Maf'ulun bihi muqaddam. Muhammadun. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Al-wawu Al-wa. harfun atfin Harfu atfin. mabniun ala al-kasri Hmm. Al-fathi. ala al-fathi. Hmm. Khalidun Khalid. ma ma'tufun ala Muhammadin. Nah gitu Om. Jadi Khalid dia tabi'nya mengikuti kata sebelum mau atof, Hmm. ya kan? Jadi marfu kan? Nah. Fa Khalidun ma'tufun
Sampai mana tadi? Wa Khalidun Hmm. ma'atufun ala Muhammadin wal ma'atufu Hmm. ala marfu'un. Nah, Dan kata Khalid. maka Khalid adalah ma'atuf atas Muhammad dan ma'atufnya Hmm. itu di Dan atas kata yang dan marfu ma'atufnya atas itu yang marfu, marfu dan ma'tuf atas marfu kata yang dibaca dimaktuf marfu gitu. dari isim yang marfu juga. Dari isim yang Marfu juga. marfu juga. Nah, Nah, kata yang dimaktufkan dari isim yang marfu, hukumnya marfu juga kan? kata yang di kata yang dimaktufkan pada isim yang marfu Dari maka gitu, marfu juga. dari gitu. Dari Kata yang dimaktufkan dari dari isim yang isim yang marfu marfu, hmm, uh, uh, maka maka marfu marfu juga hukumnya. maka maka marfu juga hukumnya. Hmm. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Dan Tanda alamat rafa'nya tandanya rofaknya adalah domah yang tampak. Khalidun, ya kan Ya Ustaz. Wa in kana Ya, ya. Ini di sini. Hmm. Wa in kana matbu'u mansuban kana at-tabi'u mansuban. apabila Apabila eh, apa namanya matbu' kata yang diikuti, yang diikuti. Apabila kata yang diikuti itu mansub, maka pengikutnya juga mansub. nah gitu. Nahwu, Nahu qabal qabaltu Muhammadan wa Khalidan. hmm. Aku telah aku telah menemui Muhammad dan Khalid. Fa Setelah menemui Khalidan, Muhammad, fa hmm, Khalidan, fa Khalid, fa Khalidan ma'atufu ala Muhammadin. Maka hmm. Khalid itu adalah yang 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 mengikuti Muhammad, Mengikut, mengikut, mengikut pengikut atas Muhammad. hmm. Wal Wal ma'tuf, ma'tufu wal ma'tufu alal mansubi mansubun. hmm. Kata yang mengikuti dari isim yang mansub, Dan kata yang mengikuti isim yang mansub maka ia dimansub juga. hmm. Wa alamatu nasbihi, Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. hmm. Dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak. Wa in kana Hmm. matbu'u mah, uh, muh, Nah, mahfudon. hmm. Wa in kana matbu'u mahfudon kana tabi'u mahfudon. Mislahu. Ah, Hmm. apabila Apabila isim yang diikuti majrur, apabila isim yang diikuti itu majrur, maka pengikutnya dimajrur juga, semisal dengannya. sahih nahwu, Contoh, marartu bi Muhammadin wa Khalidin. hmm. Aku Aku berjumpa, berjalan berjumpa, bersama Mahmud dan Khalid. berjumpa ya, berpapasan. Sama Muhammad dan Khalid. Nah, berpapasan. Fa Khalidun, Kamu Yusuf, mic-nya nggak bunyi lagi dia. Tadi bunyi, sekarang mati dia. Jaringannya kayaknya. Sepertinya jaringan ya. Kemarin nggak gitu dia. Nggak nyala suaranya. Keluar kan? Kamu Yusuf ya. Keluar ya. Kita tunggu jaringannya.
Musyamsi mungkin. Nah, tadi. Marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin wa Khalidin. Berjumpa. Saya berjumpa dengan Muhammad dan Khalid. Fa Khalidin. Fa Khalidin ma'tufun ala Muhammadin. Maka kata Khalid. Maka kata Khalid diatofkan kepada Muhammad. Saya diatofkan tuh, dihubungkan. Wal ma'tufu ala mahfudin. Mahfudun. Isim yang dima'tufkan dari isim yang mahfud, yang majrur. Isim yang dima'tufkan dari isim yang majrur, maka majrurkan. Maka majrur juga. Maka majrur juga. Wa alamatu khafdihi al-kasratu dohiratu. Dan alamat jernya yaitu dengan kasroh yang nampak. Wa in kana al-matbu'u majzuman kana tabi'u majzuman aidon. Apabila kata yang diikuti dibaca majzum, maka pengikutnya dibaca majzum juga. Nah, untuk fi'il mudhari ya, majzum. Nahwu lam yahdur Khalidun wa yursil rasulan. Au yursil rasulan. Khalid belum hadir atau mengirim utusan. Belum mengirim utusan. Seorang utusan. Fayursil ma'tufun ala yahdur. Maka kata yursil diatofkan kepada yahduru. Yahdur belum hadir. Wal ma'tufu ala majzumun. Dan kata yang dimaktufkan dari yang majzum. Dan apa yang dimaktufkan dari yang majzum maka dibaca jazm, sukun. Jazm juga sama, sejalan kan? Wa alamatu jazmnya as-sukun, dan alamat jazmnya yaitu sukun. Wa min hadhil amsilati tu'rafu. Ta'rafu annal isma. Ta'rifu. Wa min hadhil amsilati ta'rifu annal ismu yu'tafu alal ismi. Ada anna Annal isma yu'tafu alal ismi wa ana fi'la yu'tafu alal fi'li. Nah, dari contoh-contoh ini kamu dapat mengetahui bahwa isim itu diatofkan kepada isim dan fi'il diatofkan kepada fi'il. Diatofkan, dihubungkan juga kepada fi'il juga dihubungkan. Itu wadimu amsi. Salam tadi. Baca ulang dari atas kembali ya. Dari wa aqul aja Fadli. Wa aqulu hadal ahrufil asyaratu. Hadhihi. Wa aqulu hadhil ahrufil asyaratu. Wa hadhihi.
Wa hadhil ahrufu. Badal dari hadhi, badalnya. Badal. Bukan dikasrah, jangan dikasrah. Selepas hadhihi kecuali ada huruf jar. Fi hadhil ahrufi. Ahrufi. Hadhil ahruful asyaratu taj'alu ma ba'daha tabi'an lima qablaha fi hukmihil i'rabi fa in kana matbu'i Oh, isim kana. kana marfu fa in kana matbu'u wahid marfu'an kana tabi'u marfu'an nahwu Nah, qabalani Muhammadun wa Khalidun fa na'am. Khalidun ma'tufun ala Muhammadin wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu wa in kana matbu'u sanian mansuban kana tabi'u mansuban nahwu qabaltu Muhammadan wa Khalidan fa Khalidan ma'tufun ala Muhammadin wal ma'tufu ala mansubun alal Oh, mansubi mansubun wa bagus. alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu wa in kana al-matbu'u salisan mahfudan kana tabi'u mahfudun mislahu nahwu marartu bi Muhammadin wa Khalidin fa Khalidin ma'tufun ala Muhammadin wal ma'tufu ala mahfudin mahfudun wa alamatu khaftihi al-kasratu dhahiratu wa in kana al-matbu'u rabi'an majzuman kana tabi'u majzuman aidan nahwu lam yahdur khalidun lam yahdur khalidun aw yursil rasulan fayursil ma'tufun ala yahdur wal ma'tufu ala al majzumi wal majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun wa min hadhil amsilati tu'rafu annal isma yu'tafu alal ismi wa anal fi'la yu'tafu alal fi'li. Syukran. Apa Kamu Ustaz? Nanti ahsanti Om. Kamu Yusuf ada kembali? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Langsung Om akul. Wa aqulu hadil ahruful asyaratu taj'alu ma ba'daha tabi'an lima qablaha fi hukmihil i'rabiyyi wa in kana matbu'u marfu'an kana tabi'u marfu'an nahu qabalani Muhammadun wa Khalidun fa Khalidun ma'tufun ala Muhammadin wal ma'tufu ala al marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu wa in kana matbu'u mansuban kanat tabi'u mansuban nahu qabaltu Muhammadan wa Khalidan fi Khalidin fi bukan fa Khalidan ma'tufu ala Muhammadin wal ma'tufu ala mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu Wa in kana wa in kana matbu'u mahfudan kanat tabi'u mahfudan mislahu nahu marartu bi Muhammadin wa Khalidin fa Khalidun ma'tufun ala Muhammadin wal ma'tufu ala mahfudin ala mahfudi mahfudun wa khaf alamatu khafdihi wa alamatu khafdihi al kasratu dhahiratu wa in kana matbu'u majzuman kana tabi'u majzuman aidan nahu lam yahdur Khalidun aw yursil rasulan fa yursil ma'tufun ala yahdur wal ma'tufu ala majzumin
على المجزوم مجزوم وعلامة جزمه السكون. ومن هذه الأمثلة تعرف أن الاسم يعطف على الاسم وأن الفعل يعطف على الفعل. Dari contoh-contoh ini dapat kamu ketahui bahwasanya isim itu diatofkan kepada Afwan Ustaz, isim ada suara-suara ini ibu saya nonton berita, Tat. Afwan ya. nggak bakso. Syukron. Iya. Afwan Mu Ustaz. Mukardina masih di Yusuf masih di Jakarta, belum pulang. Sudah Ustaz, ibu saya ikut. Allah. Mau ikut Katanya. katanya, udah ikut. Mukardina Masih senang Fadli, nonton berita. Apalagi berita perang-perang, Ustaz, senang. Allah. Mukardina hadirah. Hadirah. Langsung wa aqul hadhil ahruful asyrata taj'alu ma Naat ya. Naat kan? Hadhil ahruful asyaratu. hadhil ahruful asyaratu taj'alu ma ba'daha tabi'an lima qablaha fi hukmihil i'rabi fa in kan matbu'u marfu'an kana tabi'u marfu'an nahu qabalani Muhammadun wa Khalidun fi Khalidun ma'tuf ala ya nampak Fa gitu bacanya. fi fa Khalidun ya. Fa Khalidun ma'tufu ala Muhammadun wal ma'tufu alal marfu'un wa alamat ini adomatu zahiratu wa in kana matbu'u mansuban kana tabi'u mansuban nahu qabalta Muhammadan wa Khalidan Ana fa qabaltu Muhammadan wa Khalidan fa Khalidan maktufun ala Muhammadan wal maktu alal mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu wa in kana matbu'u mahfudan kanat tabi'u mahfudan mislahu nahwu marartu bi Muhammadin wa Khalidin fa Khalidin ma'tufu ala Muhammadin wal ma'tufu ala mahfudun wa alamatu khabduhu wa alamatu mudhaf. Wa alamatu jarrihi itu sama kan? Ya. Wa alamatu khabdihil kasratu khabar. Kasratu. Wa alamatu khabdihil kasratu zahiratu. Naam. Wa in kana matbu'u majzuman kana tabi'u majzuman aidan nahu lam yahdur Khalidun Khalidun fa'il kan? lam yahdur Khalidun au yursil rasulan fa yursil ma'tufu ala yahdur wal ma'tufu alal majzumun wa alamatu ala majzumi. Yang mana Kak? Wal ma'tufu alal majzumi gitu. Wal ma'tufu alal majzumun. Wal jazmihi as-sukun. Wa min hazihil amsilati
Nomor. Nah, itu baru di kasrah karena ada min kan? Ya. Wa min hazihil amsilati ta'rifu anna isma yuqafu alal isbi Hmm. wa anna fi'la yuqafu alal fi'li. Nah, gitu. Wadi Mukardina, Wadih. insyaallah ya. Ya. Nah. Ummu Ummu Abdirrahman wa aqul. Syukran. وأقول هذه الأحرف العشرة تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في حكمه الإعرابي Nah, فإن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا نحو قابلني محمد وخالد فخالد معطوف على محمد والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة فإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا نحو قابلت محمدا وخالدا فخالدا معطوف على محمد والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وإن كان المتبوع محفوظا كان التابع محفوظا مثله نحو مررت بمحمد وخالد marartu. مررت بمحمد وخالد فخالد معطوف على محمد والمعطوف على المخفوض مخفوض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وإن كان المتبوع مجزوما كان التابع مجزوما أيضا نحو لم يحضر خالد أو يرسل رسولا فيرسل معطوف على يحضر المعطوف على المجزوم مجزوم وعلامة جزمه السكون ومن هذه الأمثلة تعرف أن الاسم يعطف على الاسم وأن الفعل يعطف على الفعل. Nah, syukran Ummu Abdirrahman. Ummu Hafsah wa aqul. Nah, Ustaz, bismillah. Wa aqul hadhil ahruful asyaratu taj'alu ma ba'daha tabi'an lima qablaha fi hukmihil i'rabi. Fa in kana al-matbu'u marfu'an kana tabi'u marfu'an. Nahwu qabalani Muhammadun wa Khalidun. Fa Khalidun ma'tufun ala Muhammadin. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu wa in kana al matbu'un mansuban kana tabi'u mansuban nahwu qabaltu Muhammadan wa Khalidan Panjang qabaltu Pokoknya panjang. panjang. Qabaltu Muhammadan wa Khalidan. Fa Khalidan ma'tufun ala Muhammadin. Wal ma'tufu alal mansubi mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Wa in kanal matbu'u makhfudun kana tabi'u makhfudun. Mislahu nahwu marartu bi Muhammadin wa Khalidin. Fa Khalidin ma'tufun ala Muhammadin. Wal ma'tufu ala mahfudhi mahfudun. Wa alamatu khafdihil kasratu zahiratu. Wa in kana al matbu'u majzuman kana tabi'u majzuman aydan. Nahwu lam yahdur Khalidun aw yursil rasulan fa yursil ma'tufun alal yahdur wal ma'tufu alal majzumi majzumun wa alamatu jazmihi as-sukuni
Wa min hadhil amsilati ta'rifu anna lisma yu'tafu 'ala al-ismi wa anna al-fi'la ya'tufu 'ala al-fi'li. Ada yang mahasiswa? Insyaallah Ustaz nyimak tadi. Ini juga seperti Wadih, insyaallah wadih. nah, itu qatu' tof. Al-wawul apa nih yang mana Ustaz? Ada apa besar? Qatu' tofu di bawahnya. Kecil Ustaz nggak kelihatan. Kecil ya? Iya. Coba. Kecil ya? Yang pertama tadi besar Ustaz. Udah gitu jadi kecil. Enggak. Nggak bisa. Nah. Semua hapus semua. Kecil ya, masih kecilan. Nyata bisa di zoom Ustaz. Al-wawu al-atafi. Oh, yang bawah. Al-wawul Anak perbesar. istinafiyah. Nah, bentar, anak perbesar ya. Itu ja'a Zaidun wa Muhammad. Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Ini ataf antara dua apa tuh? Antara dua isim Muhammad dan Zaid. Nah, antara dua isim. Bawahnya alladzina tabu wa aslahu. ini ataf antara Tabu wa aslahu. Jama' antara muzakkar. Illa alladzina tabu. ataf antara dua apa ya? Yang ila alladzina ya Ustaz ya. Wawu atafnya. Kita bahas wawu atafnya kan, bukan ilal ladzina. Oh. Wow, yang atas antara Zaid dan Muhammad isim. Antara dua isim kan? Nah, ataf yang bawah antara juga sifat. Sifat mana ya, sih? orang masih fiil juga Ustaz. Memang fiil, yang atas kan isim Zaid dan Muhammad. Iya. Nah, yang bawah ataf antara dua fiil. Dua fiil. Tabu, fiil apa tuh tabu? Tabu. Orang yang bertobat. Bukan orang. Fiil. Fiil apa dia, Om? Fiil yang orang itu apa tuh? Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya fiil madhi kah? Mudhari kah? Mudhari. Kenapa dia? Ya. Madhi. Tabu fiil madhi, aslahu juga fiil madhi. Nah, jadi ataf antara dua fiil. Nanti antara dua isim, ini antara dua fiil. Yang bawahnya aqimus shalah, as-shalah, orang yang mendirikan sholat. Ataf antara dua sifat. Bukan. Apa nih? Ini kayak maf'ul gitu. Dua jumlah.
Oh, mau Dua, jumlah. dua jumlah. Dua Ataf jumlah. antara dua jumlah. Antara dua jumlah. Oh, aqimus sholah. Usak. Dan Oh, atus 66. Aqimus sholah wa atu zakah. Jadi ini wa berupa atus jumlah atap semua. Hmm. Jadi Ya, nah. antara wawu tuh dua-duanya sama-sama Nah, jumlah. sama aqimu wa atu as-sholah na az-zakah. Ataf jumlah kan? Nah, Ustaz. Ataf jumlah. Syukran. Hafsah. Apaan Ustaz? Apaan? Nah, betul tuh Mukardina. Saya. Yang ditunjukin Mukardina tuh. Udah semua ilmu Abdurrahman? Kelas ya? Tadi? Kelas Ustaz. Ilmu Sofi sih. Selesai bahas ataf ya? Betul ya? Latihan. Nah, Latihan kita ilmu Abdurrahman. Tadribun ala al-i'rabi. tadribun alal i'rabi. Latihan i'rab. A'ribil jumalal atiyata. I'rabkanlah. Kalimat berikut. Sah. Ma ra'aitu Muhammadan lakin wakilahu. Saya tidak melihat. Saya tidak melihat Muhammad, akan tetapi wakilnya. I'rabnya itu di bawah, jawabnya ma. Ma harfu nafyin. Mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rabi. Ra'a di tarjim Ustaz. Nggak usah langsung. Ra'a min ra'aitu fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin ala akhirih mana'a min dhuhuriha istighalul mahalli bisukuni. Watta'u dhamirul mutakallimi fa'ilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in. Muhammadan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu lakin harfu atfin. Wakila ma'tufun ala Muhammadan wal ma'tufu ala al-mansubi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu wa wakila mudhafun wal ha'u dhamirul ghaibi mudhafun ilaihi mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin. Nah, syukran Abdurrahman. Mu Yusuf. Jarona akhuka wa sadiquhu. Artinya apa dong? Nah, kami mengunjungi Bukan. saudara Jarona. Oh, telah mengunjungi kami. Kami telah dikunjungi oleh saudaramu dan teman-temanmu. Nah, dan teman-temannya. Saudaramu dan teman-temannya telah menziarahiku kami. Menziarahi kami. Kalau kami yang menziarahi zurna. Iya Ustaz, ini kan itu mad. Kalau ini nanya sebagai maf'ul bihi muqaddam. Zara fi'lan madin. Ustaz, lagi Zara fi'lan madin. Zara fi'lan madin mabniun ala fathi la mahala lahu min al-i'rabi wa na maf'ulun bihi mabniun ala sukuni fi mahalin nasbin. Akhu mahalin nasbin maf'ul bihi kan? Maf'ul bihi kan? Iya, nanya. Akhu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu min al-asma'il khamsati wa akhu mudhafu wal kafu dhamirun mukhatabi mudhafun ilaihi mabniun 'alal fathi fi mahali khafdin wal wawu harfu atfin
sodiqi, sodiqu, ma'tufun alal akhu, wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu. Was-sadiqu mudhafun wal ha'u dhamirun ghaibi mudhafun ilaihi mabniun ala dhammi fi mahalli khafdin. Syukran. Yusuf, Afwan tat. Mukardina, akhi, Kakak. Akhi wa yashrabu kasiran. saudaraku, Saudaraku banyak makan dan banyak minum. makan dan banyak minum. Nah. Akhi, min akhi, Akhi Akhu. min akhi, akhu min akhi, mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Nah. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu muqaddaratu ala akhirih. Mana amin zuhuriha istighalul mahalli bi harakatil munasibati. Wa akhi, mudhaf. Wa akhi mudhafun wa ya'ul mutakallimu. Wa ya'ul mutakallimi, Wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilaihi mabniun ala sukuni fi mahalli khafdi ya'kulu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minal Tajar. minan litajarrudihi, li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Wa alam rafihi ad-dhammatu zahiratu wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Ya'udu ala akhi. Nah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khobaril mubtada'i. Khabarul mubtada'i. Khobarul mubtada'i. Warrafitu baina jumlatil khobari wal mubtada'i huwa dhamirun mustatirun fi ya'kulu wa alwawu hurfu atfin. Harfu Atfin. Yashrabu. Yashrabu fi'lun mudhari'un ma'tufu ala ya'kulu. Wal ma'tufu ala marfu'un. Wal ma'tufu ala al-marfu'i. Ya, ala marfu'i wa marfu'un. Alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu. Kasiran naibu. Naibu maf'ulin mutlaqin. Naibu maf'ulin mutlaqi mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Nah, di sini ataf dari dua fi'il tuh ya. Ya. Fi'il yang marfu. Ya'kul wa yashrabu. Ya'kul wa yashrabu. Syukran Mukardina. Apa entah? Ummu Syamsi i'rabkan nih. Qabaltu Muhammadan wa Khalidan. Qabaltu Muhammadan wa Khalidan. Qabal fi'lun madin. Qabaltu Muhammadan wa Khalidan. Qabal fi'lun. Kenapa dia? Qabal fi'lun madi. Terus? Mabniun ala sukun. Wata'ul mutaharikatu domirun mutasilun fi mahali raf'in fa'ilun. Muhammadan.
Muhammadan Fa'il. maf'ulun bih. Fa'il. Kenapa fa'il? Kan taknya fa'il. Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Mm-mm. Al-wawu Al-waw harfu atfin mabniun alal fathi. khalidan Khalidan ma'tufun ala Muhammadin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. khalidan ma'tufun ala Muhammadin. Wal ma'tufu ala al-mansub mansubun. Gitu. Wal ma'tufu ala mansubun. Wal ma'tufu ala mansubin mansubun. Wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dohiratu ala akhirihi. Nah, gitu. Bagus. Ummu Hafsah marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin wa Khalidin. Saya berjumpa. Saya berjumpa dengan Muhammad dan Khalid. Marar fi'lun. Marartu fi'lun madi mabniun alal fathi Marar. litisolihi. Marar. Maror. Marar. Oh, maror. Sukun. Mabni ala sukun. Marartu fi'lun madi mabniun ala sukun litisolihi bita'ul mutaharikat. Bita'il mutaharikat. Wa ta'u mutaharikatu Domir. domirun mutasilun takdiruhu ana. Bukan pakai takdiran ya. I'rabnya mahali dia. Fi mahali raf'in fa'ilun apa? Ulangi muwatta domir muttasil. Wata domirun mutasil fi mahali raf'in fa'ilun. Alba harfu. Alba harfu jar mabniun harfu jar. La mahala apa? Ya mabniun alal kasri. Muhammadin la mahala lahu minal i'rab. Muhammadin ismun majrurun bi bilba nah kok gitu. Bilba walamatu jarhi ka al kasrati wa harfu atfin. Khalidun ma'tufun bi Muhammadin. Ma'tufun ala Muhammadin. Ala ya. Khalidun ma'tufun ala Muhammadin. Majrurun. Wal ma'tufu ala al-majruri. Wal ma'tufu ala al-majruri majrurun. Wa alamatu jarhi al-kasrati. Al-kasratu zahirah. Syukran. Wa alamatu la majrur. Wa ala wal ma'tufu ala al-majruri gitu. Wal ma'tufu ala al-majruri. Nah, wal ma'tufu ala al-majruri majrurun. Wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi al-kasrati. Al-kasratu. Al-kasratu. Nah, suka kap itu tuh. Ala majruri majrurun. Wal ma'tufu apa tuh? Ala al-majruri wal ma'tufu ala al-majruri. Wal ma'tufu dulu ya nak. Wal ma'tufu ala al-majruri majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Nah, gitu maaf. Harus pelan-pelan Ustaz bicaranya. Pak Baliut. Masih maaf akmil. Akmil ma ya'ti bi ma'tufi. Sempurnakanlah apa yang dengan huruf atop. Sempurnakan apa yang berikut ini dengan kata ma'tuf. Berikut ini dengan kata ma'tuf. Menggunakan bila. Menggunakan la, huruf atofnya la ya. Oh, la. Hadartu muhadaratan. La-nya dengan apa? Aku menghadiri sebuah ceramah. Apa nih? Misalnya apa ya, Ustaz ya? Aku menghadiri sebuah ceramah, bukan sebuah pertandingan misalnya. Oh, lamal aban. La musabaqah. Oh, la musabaqah.
Oh, La oh itu musabaqah. ataf juga. Musabaqahnya apa tuh? Harakat akhirnya. Fathah. Fathah. Nah, musabaqatan Jadi mansub kan? maf'ulun bih. Mansub dia maf'ulun bih. Nah, mansubun alal Alal ma'tufun alal alal- mansubun alal ma'tufi mansubun al-ma'tufu gitu. Al-ma'tufu al-ma'tufu mansubun alal alal mansubi ma'tufun. mansubun juga. Mansubun. Menam. Al-ma'tufu alal mansubi mansubun. Nah, gitu. Wa alamatun nasbihil fathah zahirah. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahirah. Hadartu muhadaratan la Hadartu musabaqatan. muhadaratan la musabaqatan. Saya menghadiri sebuah Saya ceramah, bukan menghadiri sebuah ceramah, bukan pertandingan. huruf atofnya la tuh, ya kan? La. Oh. Nah, Nah. huruf atof Baru dengan tahu tadi Ustaz menafikan la nafiyah jadi huruf ataf juga. huruf atof. La harfu atfin yufidun nafi, memberikan nafi. Nafi. Oh, tidak ada Syukran. ya lah. Ya, asukan Ustaz. Abdurrahman Ghaba Ghaba amidul kulliyati. Amidun dekan dekan. fakultas itu. La ini la bukan ustaz. ya. Lal ustadatu. Ustadu. Bagus. Lal ustadu. Lal ustad. Dekan fakultas itu tidak hadir. Ghaba Tidak absen. hadir. Bukan ustaz, Absen. ya bukan dosennya. Ustad, bukan dosennya. Al-ustadu. Al-ustadu. Alal marfu'i Ini al-ustadu alal marfu'i marfu'un ma'tuf. wa alamatu rafi'i. Al-ma'tufu alal marfu'i gitu. Al-ma'tufu alal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi adamatu adh-dhahiratu ala akhirih. Ummu Yusuf alqal muhadirati. Alqal muhadarati. muhaduruna. Dan di sini isim fa'il muhadirun. Oh, alqa muhadarati muhadiruna. Aku bertemu dengan. Bukan aku bertemu. Alqa fi'il madhi. Oh, bukan. Alqa fi'il madhi. Fa'ilnya muhadirun. Para pengisi kajian itu menyampaikan kajiannya. Oh, gitu. La alqa muhadirati muhadiruna lah. Alqal muhadarati. Yang pertama muhadarat, dotnya fathah sebagai objeknya tuh di majrur kan? Karena maf'ulun bihi. Dia maf'ulun bihi-nya. Alqal muhadarati muhadirun la durusan gitu. La durusan. La durusan. Bukan pelajaran yang disampaikan, tapi yang disampaikan kajian aja. Hadarat. Iya, masih bingung maksudnya apa. Alqa fi'il madi mabniun. Al-muhadarat sebagai al-muhadarati sebagai maf'ulun bihi mansubun muqaddam. Maf'ulun bihi muqaddam. Muhadirun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'un mudzakkar salim. La ataf. La harfu atfin. Ma'tufnya mansub juga.
darsa, La mengikuti durusa. muhadiroti. Nah, La durusa. ad-durusa a'tof ala muhadoroti. Nah, gitu. Syukran Yusuf. Apaan, Ustaz? Mukardina arba'atun. Darasna tarikh. Kami belajar. Yang tepat, baca akhirannya dibaca juga, jangan tanggung-tanggung. Darasna. Darasna tarikhu. Nah, belum tepat. Kenapa tarifu? Apa dia tarifu? Tarikha, Ustaz, tarikha. Tarikha. Ulangi Om. Darasna tarikha. La. Kami la darasna. Langsung aja, jangan pakai la daras. Langsung maf'ul La ilmi. Lal fiqha contohnya, lal fiqha. Lal fiqha. Kami telah mempelajari sejarah, bukan Bukan fikih. al fikih. La harfu. La haku nafin. Di sini harfu atof yang tepatnya. Oh, la haku atof nampak. Atof. Al fiqha. Al fiqha atau Ma'tufun ala tarikhi gitu. ma'tufun ala tarikh. Ala tahirihi. Ala tarikhi. Ma'tufun ala tarihi. Tarihi. Wal ma'tufu ala al mansubi. Wal ma'tufun ala mansubun. Ala harfu jar dong, ya kan? Ala mansubin. Mansubun. Wal ma'tufu ala al mansubi gitu. Afwan tenang tak. Wal ma'tufu ala al mansubi. Maktufu alal mansubi. Al-ma'tufu gitu. Al-ma'tufu ala al mansubi. Al maktufu alal maktubi. Mansubun. Mansubun. Wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Al-zahira gitu aja. Ya kan? Ya. Kita memaktufkan al-fiqha pada tarikh. Ya kan? Ya, nampak. Berikutnya Ummu Syamsi, hadaral wakil. Ummu Syamsi ada? Ya, Ustaz. Hadaral wakilu. Wakil itu telah hadir. La. Wakil itu telah hadir. La. Tidak apa. Bukan mudirnya gitu. La mudirun. Kenapa mudirun? Kenapa ditanwin? La mudiru. Gitu. Hadaral wakilu. Hadaral wakilu la mudiru. Wakilnya telah hadir. Wakilnya hadir, bukan kepala sekolah. Bukan direkturnya. La harfu apa dia? La harfu. Kita sedang bahas apa sih sebenarnya, Sedang bahas atop. Nah, berarti la harfu apa dia? La harfu atfin. Nah, kenapa ragu? La harfu atfin. Yufidun nafya. Mabni ala sukun. Ya kan? Al-mudir sebagai apa? Sebagai ma'tufun ilal wakil. Jangan ila kan tadi dibaca iratnya. Al-mudir ma'tufun alal wakil. Al-mudiru ma'tufun alal wakilu. Wal ma'tufu alal marfu. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un. Nah gitu. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi al-dhamatu. Al-dhahiratu
fi akhirih. Nah, sekarang masih musyamsi. Bi'au sekarang. Akmil. Akmil ma ya'ti bima'tufi bi'au. Sempurnakanlah Apa yang berikut ini apa yang berikut dengan diatofkan dengan kata ma'tuf dengan menggunakan kata itu menggunakan bi'au, menggunakan au. au juga huruf ataf kan? Nah, Kalau tadi la, sekarang tidak. au. Iqra. Iqra'is suhufa au Qur'ana. Nah, gitu. Iqra'is suhufa awil Qur'ana. Awil Qur'ana. Au harfu. Au harfu atfin. Mabniun ala sukun. Al-Qur'ana. Al-Qur'ana ismun ma'tufun bi Langsung saja. Al-Qur'ana ma'tufun ala suhufa. Al-Qur'ana ma'tufun ala suhufa mansubun. Wal ma'tufu ala al-mansub. Wal ma'tufu alal mansubi mansubun wa Nah, alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih. nah, gitu cara mengirab isim ma'tuf. Wal ma'tuf alal mansub. Wal ma'tuf alal marfu. Wal ma'tuf alal majrur. Ma'tuf alal majzum. Syukran Ummu Syamsi. Apa Ustaz? Ummu Hafsah. Fil amar nomor 2 tuh. Safiril yaum. Berpergianlah hari ini. Au godan. Godan Au gitu. godi. Aul godan. Yauma. Aul godan. Safarlah hari ini atau Bersapal hari ini atau besok. au harfu Au harfu atfin. mabniun Mabniun ala sukun. godan ma'tufun Godan ma'tufun yaum. alal Maktub yauma godan maktufun alal yauma. wal ma'tufu alal mansub. Wal ma'tufu alal mansubi mansubun. Wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu. Nah, syukran Ummu Hafsah. Apa Ustaz? Abdurrahman sayulqi Sayulqil ustadu muhadaratan au durusan au darsan. au darsan boleh. Au harfu Au harfu atfin mabniun ala sukuni la mahala lahu min al-i'rabi. Darsan ma'tufun ala muhadaratan. Al-ma'tufu alal mansubi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Bagus, Abdurrahman. Ummu Yusuf Sa'udzakiru darsan au qira'an au qira'atan. au qira'atan Saya akan mengulang pelajaran atau membaca. au harfu Au harfu atfin mabniun ala sukun. qira'atan Qira'atan ma'tufun ala darsan wal ma'tufu ala mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu. Nah, syukran Ummu Yusuf. Mukardina usafiru Sa'usafiru bil kitari au au bil bil dengan apa ya? bebas atau Sayar. dengan bisayyarah. Au harfu Au atfin. harfu atfin. As-sayyarati bisa langsung ya. Sa'usafiru bil qitar awis sayyarati. Sayarati maktufun Alal alal bil kitari alal qitari.
Ala Wal kitari ma'tufu wal waktu ala majrur. majrurun. Majrurun. Wa alamatu jarrih Al alamatu jarhi al kasrah. kasrah. Hmm. Al kasrah. Wal ma'tufu 'alal majrur majrurun. Itu. Ya. Wal ma'tufu 'alal majruri Al kasrati. wal ma'tufu 'alal majruri majrurun. Majrurun. Wa Wa alamatu jarrih. alamatu jarhi al kasratu. Bagus Om. Muhafsa istashir bermusyawarahlah istashir. Istasyir Muhammadan. Au Bermusyawarah. Muhammad bermusyawarahlah. Au bermusyawarahlah atau bermusyawarah pada Muhammad maksudnya. Kamu kamu bermusyawarah dengan Muhammad atau Khalidan atau dengan Khalid. Istashir Kamu dengan Amr kan? Istasyir. Istashir dari Bermusyawarahlah madinya kamu dengan Muhammad. madinya apa? Fi'il madinya istasyara. Istasaro, yastasiru, istasir. Seperti istaqama yastaqimu. Istaqima, yastiqimu, istaqim. Istashir fil amr mabni ala Fi'il sukun mabnin ala sukun. wa fa'iluhu Wa dhamir fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Muhammadan. Muhammad maf'ulun bihi mansubun. Au Wal harfu matunasbi al-fil. Au harfu atfin Khalidan ma'tufun alal Muhammad wal ma'tufu alal wal ma'tufu al ma'tufu alal ma'tufi al ma'tufu al ma'tufu alal mansubi mansubun walabut wa alamatun nasbihi al fathatu. Nah gitu masih mafsa Akmil ma ya'ti bi ma'tufi bilakin. Sempurnakanlah apa yang berikut dengan huruf atop dengan lakin. isim ma'tuf menggunakan dengan isim ma'tuf menggunakan lakin. Lakin juga huruf ataf artinya akan Lakin, tetapi. Akan tetapi. Maghoba Khalilun. Lakin hadirun. Ininya isim atuf ala isim ya. Isim. Khalil nama orang Ustaz. Nama orang. Nah, maghoba Khalilun lakin hamidun. Nah gitu. Khalil tidak akan hadir, akan tetapi Hamid yang akan hadir. Khalil maghoba tidak hadir. Tidak Khalil absen. Tidak absen. Tidak maghoba ya. Khalil tidak absen, akan tetapi Hamid yang absen. Yang tidak maghoba ya ada maknya, mak nafi. Lakin harfu atfin mabniun. Lakin harfu atfin mabniun ala sukun. Hamidun ya Pak fa'il. Hamidun maktufun ala Khalilun. Al maktufu marfu. Al maktufu marfu. Alal marfu'i gitu. Ya. Al maktuf alal marfu'i marfu'un. Wa alamatul rafi'i ad-dhammatu zahiratu. Nah gitu. Maghaba Khalilun lakin Hamidun. Hamid yang tidak hadir. Hamid yang tidak hadir, Khalil yang hadir. Nah gitu maaf Ustaz. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Ummu Abdurrahman ma fataha Abu Bakrin bila dasyami. Lakin biladal Arab
biladal Arabi. Sebagai contoh, Abu Bakar tidak menaklukkan negeri-negeri Syam. Tetapi Beliau lakin menaklukkan negeri apa? negeri Negeri apa? Contoh, apa ya? Anda terlalu pasti agak lupa. Lakin biladal Farsi misalnya. Farsi. Lakin Lakin biladal Farsi. Farosi. Biladal Fursi. Biladal Fursi. Fursi. Biladal Fursi. Lakin harfu atfin mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rabi. Bilada ma'tufun ala bilada. Wal ma'tufu ala al mansubi mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhirihi wa huwa mudafun. Putus ya. Putus ya. Nah, syukuran Mu Abdurrahman. Apaan Ustaz? Mu Yusuf la tusahib. Ya Ustaz, yang mana ini? Oh, Mereka la tusahib al-fajiru. di sini artinya la tusahib, jangan kamu Jangan kamu bergaul berteman dengan orang bersahabat. fajir. Artinya berarti apa bacanya? La tusahib. La tusahib al-fajiru. Nahiyah dia menjazmkan. Oh, la tusahib al-fajiru. Bagus. Lakin as-solih. Betul. Maksud juga. Lakin as-salihah. Lakin as-salihah. Lakin harfu. Lakin as-salihah. Lakin harfu atfin mabniun ala lakin sukun. As-salihah. As-salihah ma'tufun ala al-fajira wal ma'tufu ala mansubi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Nah gitu. Ummu Syamsi nahiyah juga tuh Om. La tastamilil ma'a rokadan. Isim fa'il. Rokidun. Maaf, mansub juga na'at. Rokidu. Ulangi. La tastamil ma'a rokidu. Kenapa rokidu? Ma'ul rokidu. Kenapa? La tastamil, ulangi. La tastamilil ma'u ma'a rokidu. Kenapa berbeda rokidu sedangkan sebelumnya mansub? Kenapa mesti berbeda Om? Berarti la tastamil ma'a rokida. Rokida sebagai apa dia? Fil amar, setelah fil amar fathah. Maksudnya rokidanya. Rokidanya sebagian dari air, ma'a. Mansub. La tastamilil ma'a Rokida. Jangan kamu gunakan air yang keruh. Lakin sofyun. Lakin al-ma'a gitu. Yakin al-ma'a sofya. Lakin al-ma'a sofya. Lakin harfu atfin mabniun ala sukun. Al-ma'a sofya ma'tufun alal ma'a rokada.
Rakida, farakada. Anal Rakid. ma'raqida Wal mansub. ma'tufu 'alal mansub. Wal ma'tufu 'alal mansubi mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nah, gitu. Mukardina lam yahtamma Lam yahtamu amron dari ihtamma yahtamu. Lam menjazmkan. Lam yahtamma jazmnya dengan sukun muqaddar. Lam yahtamma. lam yahtam bukan yahtam. Jazmnya karena dia fi'il mudha'af kan? Mudha'af tuh. Sukunnya nggak kelihatan. Bukan lam yahtam, lam yahtamma. Lam yahtam. Ini tuh berdobel ya. Asalnya sulasinya hamma. Hamma mudha'af kan? Ya. Ihtamma. Lam yahtamma asalnya lam yahtamim. Dilebur idgham lam yahtamma. Lam yahtamma amrobnil Umaru binil Khattabi binafsihi. Gitu. Umar bin Khattab tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri, lakin umma betul, lakin ummatihi ada bi kan ya, lakin harfu atfin mabniun ala sukun. ummati ma'tufun ala ala nafsi. Wal ma'tufu 'alal majrur Majruri wa majrur wa alamatu jarrihi wa alamatu jarhi kasratu zahiratu. Nah, ahsanti itu praktek kita hari ini. Penggunaan huruf ataf dengan la tadi, la hadartu muhadaratan, la musabaqatan, dengan au iqra'is suhufa awil qur'ana, dengan lakin maghaba khalilun lakin hamidun. Sampai sini coba kita selesai pembahasan ataf ya. Huruf ataf selesai, alhamdulillah. Berikutnya bab baru besok insyaallah hari Rabu, materi tentang taukid kalau nggak salah. Betul ya? Betul Ustaz. Taukid. Tapi dia dipelajari di nahwu, dia ketemu lagi di sini. Nggak perlu asing itu bab taukid insyaallah. Syukur semuanya, Mbak Abdurrahman, Ummu Yusuf, Ummu Hafsah, Ummu Karina, Ummu Syamsi juga semangat murojaah ya. Sendiri kalau waktunya. Ya Allah, tambahkanlah kami semua ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila liqa. Selamat.